Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ami lamin kala belajilin fo Mali kono ani Mali koka. Ami do yinaw fe ka do kay ka do karan ke fa nan karamo karamo shene de mawge ala ka nyemala ala ka shija ani kanya Allah ngujuma ya rabbi ala ka danama otona ko fe ansirama kadaka nyinganu munu mambulo ingale mambulo bi we bulumne kiti ningali yang anga ingal fole moy bulumne rek kiti jumay no o dona dan ingal tomu mambulo bulumne kibaraka nana sana no tengwala anga ingal folo ko ne moy bulumne rek kiti jumay islamia kono ayo dan ami ma tengwa karamola okay akram assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. أمامي فو إكاجين غرينا بولو منيني بولو جيجي سلا أو كوكوراتي سلاماني أنا أو سالين نانيني أونا نانيوفي فموفي بسلا بي وكلامبو بولو شيما دبني بي ونسلنا نانيوفي مي bolo mine koy mi bolo jigin koy ma chama bala yayi anti kumana kosobe mo do we nyin ngari ke amma kumana parce que fara kire na fasi dikra mo be fen fode rubama ni ya don ko absika fenya woni fen na te fenya ado fole ka gele wala naso iba fo mo mi absega na fasora bari hakilla do be sika kabula bu bla folo ka ilame o ngani utala wa kana fa ka do woni kuma kurati dira ni sale ko make kuray bulu minen ni bulu jigin te kuray hadisa ubi hadisa menu nana bulu minena ukacha bolu bela yelen ye bulumne ke sunna de salla sunna de minni avec salla sunna e fle sunna girmambe sunna firmambe sunna girmay ni utwe salla ikanga surike qabla sur ko ni masoran kala wala ni matahya kala bisega wa surike ka sunna tuli bashini oyi suna geleman suna fegman fu dofana be o fana tisewuma suyutora ne qabla yare koye masale na salwici bara yefen fara salka o ne flado sunna khafifa ana sunna ghayru khafifa wa fi kitabu ya fo qajia wa hada kitabu fana ba fo wa kuma konna na nyami tala wala ni ko min bo chwala nanda na kitabu tama wa fulango yati bari anye hadith kitabu minum bi hadith o chama be chena minye qabdu ke sunna gambe se ka fo ya ke sunna de uma ke sari fardai wa ke sunna min fana wa ke sari sunna fegemande sigato rafiu ka fo ni yatu ite suri kai salis sunna girma minu ni suri be kuli fil mazhab al maliki wala mazhab wala minu na yuli ni kitabu bambulo ale tola wala mu'minun kuma hadisan nunna amma moshi min yaqabdu ke sali farra abu sali farda we mi farda de ni min tu sala salwici amoye amma mo fara mi bulu jigin fara sali cien fonka o kitabu ko ne amoye foro o nga kusena kuma cara kuju o ka ke kore tiare la min babo
ala kula an ka jatira do ko ni fe Allahu alam an yi do kuma do la do be ngali ke ni cuga do ye ado be hala do ke salu watu la ka ke na fo ko wore do atbana hakke bela jiringa wa o ko ni we danteme wal ghulu fi din ala ma min siro min amanga se wa fo ma asabiya de ka ko danteme ala ya bla wala men ka boy be sharaki tu ye durude wa imanga do bla donora mi sunna witu sunala mi musahabu yo bitu musahabu la mi jazu yo bitu jazu la fen nagade mi farre fana ka to farre la farre fana ka to farre la kana ke islam ya samase kana ke limana ya samase o ni atbana hakika wa fa ma asabiya wa don wa kula وللعصبية المذهبية والطائفية ضراوة عنك من ضراوة الخمر هذا تغطي العقل أما تلك فتغطي الضمير ثم تسخر البدن والعقل إرضاء الأثرة ومسايرة الحقد والغلبة وطلب الانتصار بأية وسيلة يعني لقصد الجو مذهبكونا وقربك والأسلام أنا يعني ضراوة بجوان باي نبي حرم دم لا كوشا وانا من دينا كتبه عليك الجون كتم دلوب من بلا دلوب من نكا سلم نبي سكا كودي كاتو ngale ale bi seka حرم دين دو كوشا وانا ni islam jamu la jef 600 ans iba famu kuma yemi fango fen bambolo ni mo faga bala sisa ni misru chili bala ni balma chieni bala ni furu chieni bala ni mo korba ka haket cheni bala abela jelembe ko de do no fe minte mimbo o keroye islama yere las fenye miye ajole minga abiku nyiran keroko ولعل قوله صلى الله عليه وسلم إن البغضاء هي الحالقة التي تحلق الإيمان والفضيلة والأخوة وعليك صلى الله عليه وسلم البغضاء نيون جوا سلامون نيون شيء كودي ديليباي بيكون نيبا موكم رشيدي رشيب دي جومنا وجوا فنا بي أبي اللي منادي كابو حرام الدين أبي فسمان دي نكفسا نما أبو دي كابويلا والأخوة يعني بالماد فنا أبو دي كابويلا يعني ني كراي لمناتي ني كراي فسمان دي نكفسا نما تي بالما تي فارني بغداو نكوني نناكوا أبي كتي ولا بلا جلين بلا نونا ببك بجوي بسبب الانتهازية والأنانية التي يفرزها هذه العصبية نلا بس الجوي من النمية نكيلنتا مورتا تفوي ما ودا بديلك كتا كلوما أبي جلوب أبي كبغنيا يري واتلولا يعني هرمدنا يري نانا نمية أنك يوم بنيا كيسني ونتور ما كان هيكون بغم موكونو أبي يلمك كتير دان تمن دباكه دان تمن دي ودل على كذا صلى الله عليه وسلم حديث شامنا إياكم والغلو في الدين باك دان تمن الدين كله مما سمنا أكنو شيء الاختلاف في الرأي كموك فونيونكو أكرا قبضكيو أكرا فهمريو يعني مسألة دينا مسألة لا هذا طبيعة بشرية وهذا من الدنيا تسردي سيبو فرانيونكو كاسو عليك رب لله صلى الله عليه وسلم تابينو فرانيونكو كاسو يسيبوي تابينو فرانيونكو كاسو يسيبوي ويسيبوي يبوي يعني نبلا يلنا بالما تنباشو ولا فوي مبوي ونغانيك كيلنتا نينا تفدورتي ووافوما مصادرة الرأي كفين كيلنتاي واحتكار الحق أنا كتشنيك كيلنتاي مغورس سنتالا والمعادلة دائما تكون معادلة صفرية نينتي مغورتي نينتي اسلام مغورتي نين سالتشو انت سالتشو مغورتي وولي نونا كولا كبا وولي مينا وولي مغوم انتنتنا والكافرية ين حكم بي مغوم اسلام وشي وتيتو كم مغوم بيتي هو أقل الناس سهما في فقه الدين والدنيا مغوم بيتي على دين يروك الدغو الدين فاميلا على دين يروك الدغو الدين فاميلا وما أكثرهم أكم ولوك تنكجو
ومبلغ علمهم بالإسلام يقطع بأنهم ليسوا أهلا لرسالته مهما أذاعوا وزعموا يعني وقد حكني من دسلمانا واجرا كفو سلامات دونك وما هنغ سلامات كمتا كاتشيدين يتاكا تايروري نويا كتشوشو ولو نامانكا بس ولو باتشيدي يعني أمي بولومني أما سالتو فيونغا بمنونا أبي فلان فيونغا كرامينونا فيونغا كرولا ولو فيونغا موسيغنن تجيني كنا كتير مغمينكو يبو فيونغا يبوي موسيغنن تكتير مغمينكو فاكتوك مكلنا ودي سيغن يوري إسلامي يري جرابيرانين مغمين يقصبي ودي نمي adam lena karna khawarju kafo mawrete islamani ulute adon fora kafo islam groupe be se ka ban fo khawarju awa atoro bu yabata aywa wala ni don mo nana ni kafo salli sunna de qabdi kuma flaso la mo nakare mo shiman nakare kafo salli sunna de qabdi lakin sunna yimni ala wal odi kanga yin galeke sunna yimni fodi ka famu otmane sunna don ka ba yo femin ke an officer yalo fana be daga sharala wala tidara wala kanga ke wala manga ke wala weddantame wala tiddantame ibiso ko fo yali abes limana masalaw limana samasun abi dolula biska dola chugo yimana tsika dola ba famu ka fo مغمن به ننكش مسائل الخلاف ننتكو ملا جاي تشوچو كافر لمنا كوكا كافر اسلام كوكا كاوا ودانتمي وبر حديثا مننا قبل ان تسكا فامبو بفويا لكن اكاتشا وبدلو ديكلمي وفوكو على كلامه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ay sali comme ay ñe ciugumna ni besali wala kala ko sallallahu alaihi wasallam ya wulu fe chama nere mimme ben intawilu ka fasane ka fo ala kala sallallahu alaihi wasallam na salla ka fo aya bulu minen ninna comme wulu ba fo ciugumna ko man yeddal be ka fo qabdi wajibi وعلم لم يقبض في صلاته مغم ني صلى دي ما قبض كسيسا كابكم كو امسلي بولمنه وما نام السري اسلامته كبر كوارا كلا صلى الله عليه وسلم كم من اسلام الكافر ويسالت لي يا افسد نتا ما ضل قوم الا على تاويل وشت فيك فسندك وخبر يودك سنا عليما اما كيتيني على كراك كما اي قرانك كما بلا اذا وما نبنا قرانك كما اسلامته موي من تسلم وكان فقا ابتنيو ومغوت ما مومي ni ibana ka sari ala kala ka sal chugura sallallahu alaihi wasallam ala kala dungo ay ni chugumina ay saliti o ye chugina qabdu bula otma ati masari ni masari ite islam ni muslim adu fura islam ni kafir ye salto sali de bi ni gonse otma kafirido ni kafirido islam ha ke siti asisa ole kama ati ka tem islam do la tafo abafam abate anyo chamanya we have phone ka fo dobe ni islam blala ati njabe ya fo assalamu alaikum anke anko warabe ati wa alaikum assalam fo few لانك ليس اهلا لرد السلام الاسلام دونك ni kabre nana ni juwala abana dosa abido ikasalimai wa be muslimina o muslimai ika furumai ndendem furima ndi dem furu ba kafiri dendo wa haka ne mena nata yani salit tara karim fasarin dola ngani hadith kitabu fanallaje hadith kitabu nun kumana nin kumaina wa yalla uludde ni hadithen ke dalwe ka fo qabdu wajibi sallawa ka fo farru ibe hadith kitabu laje ka fo miye ni hadithen kama ayake wajibi wa ka fo qabdu ka ke salla nama ke yesal farratu wala hadith dulubi ka fo ni mo min salla ka so ama bulu mine ka salli chenendo ko dalilu de wala ka ko sallallahu alaihi wasallam ay salikum ay yembe sal chukumin ibe hadith kitabu yo
hadda kitabu be robbe sallu kama ra'aytumuni usalli wa salli kubri ka jo salla ka fa Allahu akbar ka salda min noy wa sallu kama ra'aytumuni usalli li salibana ka fa assalamu alaikum wala assalamu alaikum wa rahmatullah wa ay salikum ay nyimbe salchuna ka fatiha kala na fara ka fatiha kala ka suran kala lakin anga fatiha folo kala ka sura ka suran da uka na la kala tayinte sallallahu alaihi wasallam churi na fara ka rukuyi ke chugo odona chugode sallu kama ra'aytumuni usalli do muna rukuyi kira kilini suidi ke chugo anyo don sallu kama ra'aytumuni usalli ka suidi fana ke fly do muna ma rukuyi ke fly anyo suidi ke fly صلوا كما رأيتموني أصلي ولدوا كسي ني أمبرا أركان فلان سوير فلاننا كسرك ولي كسوير فلانك كسرك ولي كتاس أركان من بدوكا كسري مسكي أنا ني فلاك مثلا إكسي كتهيا كلا أيرا مني صلوا كما رأيتموني أصلي لدوا يا ناس قرأت هيلا يبسي سي شغمنا هو صلوا كما رأيتموني أصلي يبجو شغمنا هو صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي يصلي فين بدي كاتا أو الله أكبر لا كتاب لا أو السلامنا ويصلوا كما رأيتموني أصلي وحديث كتاب من بيا نقول ما يمين يقبض مين يقول من السبعين كفو وفنا واجبالين له وبيصلوا كما رأيتموني أصلي أوتي أي وين من دفو فمو فهم بك السلة أو الله أكبر لا كتاب لا فوس سلامنا حرم الدين فمو فهم كولا نالا كراك كما انت صلوا كما رأيتموني أصلي أنت قصدي سلشو كلناو نافع عنك سلتي أمنا سلشوي sunna naso fardado era jeten ndo be manam bawro kula ala tul otlaka qabduke aga ye khilafu kirola mo ngon ka famia nasro fardado bien ka fo selitien fendo aga famia la khilafu tina kola fes ayamni ko bare wulula khilafu bale rek kishula khilafu ba kechugo daga abi kechugo mina ana be ke yoro mina disi sampe disi duguma khilafu be yale ni wulla ka boro ko ila kanga qabdu kechuma parce que abi ko wotum te kitabu folola ona na qosayna de bare anka muhadara dula je ka fola ajira ka fo bunbas din ranay bunbas rahimahullah o de ko ka fo nafra joli ni joli do ibake awa joli ma bu joli la wotma hanni wulla ka boro ko ila kanga qabdu ke kasroka sudike على الكتي ولا ما هو العامل الشنقيطي من تفسير أضواء تفسير القرآن بالقرآن أضواء البيان تجي وتمافون عندما كو بدعة بازية بنباز كبدعة دلالين على دي تموفو يعني نغتا منا مسترانيا بو كلامه وافو بدعة بازية كباري كو قبضو بك يرومنا ويجولي يرودي ni be kalan na kabeke lakin kuni ruku ke ni wulla ka ruku ila kuta fa maqiyam huwa rafu de la yuqalu qiyam fi kitabu shila utafo o maqiyam yuqalu rafu min ar-ruku' wa kun rafu te ajre kuna furada fa qabdu be ke min al-qiyam hada laysa qiyaman wa inma hada raf'un yan ko fa ke qiyamu ale mason fiu imakuma fa mo wali ale kuti don ba ni bebe suriya de la ni be jamana kelen mode ni be kalan chugo kelen de doya ke bira doya ke fenye bo amman ka ni qabdi yere chuwe aslan waso sabi min gasre ake chugo frango do nanara frango nanana lakin antu kuma ame min ni sisa yale sallu kama ra'aytumuni usalli ode foba kacha awa kafoko wa wedalwi kafo wajibi do akake bare ni jibril yera chugo mina be salini ala kare sallallahu alaihi wasallam otuma kara wajibi akake amba fe kam min foya amina ni we don bo ko kumana ote wajibi yoroshi kafo jibril fe mo fenke salla min at-takbir ila at-taslim ko be ke wajibi
كفالك رأيمينك صلى الله عليه وسلم صلى كتا دمنا الله أكبر لك تابلا أو سلامنا يعني مقبسك أفكو بفرد مقبسك أفكو فما في النوم كي وصل شينا ما نمو فما فنك كوي برا سامانا ما لا ودسك كي يعني أتمنى حادثي منوننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دونو يا فهمتا دونو نو اون تولا بي كتاب دلالين تولا وبلو سبنن دو ابي ربي ايوا من بي نيل الاطر لا ونانا حديث وفو من بي كان كفو قبض بيس سنه وسله اي من فو حديث نكفي أقول الحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف وإليه ذهب الجمهور وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ونقله النووي عن الليث بن سعد ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والنصرية والباقر ونقله ابن القاسم عن مالك وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه وهي المشهورة عندهم ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال يمننا نيل الأوطار للشوكاني أجوز لنا أي حديث النوم أكو حديثا من بكنا كفو قبض السنة سلة وأكو حديثا من بقبض السنة سلة إليه ذهب الجمهور دون واسو شامان ترى أدفه وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري يعني ابن الزبير يعني الحسن البصري ويا مفلك أبو علومة كفو ابن المنذر يا مفلا عن ابن الزبير والحسن البصري كفوكو وباي بولجيندي ولا يضع اليمنى على اليسرى حسن البصري عليك انت قبضك على بولجيندي ونقله النووي عن الليث بن سعد النووي فنا يؤتا كودما عن الليث بن سعد كفا فنا تنبا بولجيندي ونقله المهدي في البحر عن القاسم المهدي فنيات كتابنا عن كفو قاسمية وعن الناصرية عن باقر على كرا مدين سنة علي مدين وكان على كرا صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وعترتي نقص سنة نقص سمعه وعترة وكو حديث رسالة مكتب حديث كمان كان ولوك تسرت بولجين ne kitabu laje baso ulu tumbu bulu jigne ibn al-qasim yata am malikin alma maliki jenyondo wala abdul qasim jenyondo wi foyango ya ula idan we awa bulu mine fana riwaya kabo alma malikima lakin riwayat al-ula anhu riwaya fulan min kafoko aw bulu jigne ke awa ule alma malika jenyondo kas uso chaman ka kuma ye ule mashhure fi al-mazhab al-maliki ونقل ابن السيد الناس عن الأوزاعي أوزاعي فنويات تكبوما التخيير بين الوضع والإرسال كفو حرمد مخيرون كابلو جي ولا كابلو منه هو أفلل له إنه مخيرون أمنا منك أيوك وني نيل الأبطار يميه للشوكاني كفو ما كريمي خلافو بألا خلافو بالا دوكو الشرالندو ودي كفو سنادو دوكو هل سنادو مغو سورا سيبو لا تابعونا منون تنبو بولوجي وتو بولومي المام مالك فانا رواية فلابي المام مالك بولو الجنوان بولو وبولومينا منو يا رواية كفو بولومينا بي منو يا رواية كفو كو بولوجيين بي دوي سورا منو يا خياروك بين القبض والإرسال كفو كامنه ولا كبلا ويخياروك لا كما كوريمين كما نونا أبيك ولا تيك ودي فورا سالي سنادو ولا نيافو ينغو يا كسالك كسو أتي كما نونا يتي كما يمين كو كفو واجبدو
min ko ka fo ni ma ke ka sal tiɲɛna o de ye kuma ye o de ye kuma ye o de k'a fɔ mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a kɛ b'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko alakira yali alakira ko i bolo ka jigin yɔrɔ bolo jigin hadisa tɛ yen o ye filibantiya kuma de ye bolo jigin hadisa tɛ yen a yɛra cogo di jɔn nana n'a ye jɔn nana n'a ye bon lusulutigiw fɛ alakira an y'a fɔ an ka muhadaraw la alakira sallallahu alaihi wasallam a ma nin kɛ o tɛ dalilu ye k'a kana kɛ o tɛ dalilu ye k'a fɔ ko haramu don o tɛ dalilu ye k'a fɔ ko makruhu don alakira ye min to yen a ko min kana kɛ de ka fara o ka toli k'a k'a kana kɛ o de ye kabalen don n'o tɛ k'a fɔ alakira ma kɛ o tɛ kuma yɛrɛ الترك لا يدل على التحريم ولا يدل على المنع النهي ده هو الذي يدل على التحريم والباني هذا الكتاب اللي كم من يدون اللي كتابنا اتو chaman be wati ti son kana no be gango ne be mi fo amana cha chugu ite wajibiya yala amana cha chugu bolo jigina hal minu masro bolo jigima e tire ka seben ka fo ko i bolo jigi ka sal chene lo o tise ka ke yani kitabu kilin kitabu wala be ni ay fathul bari wa o be bukhari fana sharhu ye o fana kumanaka o ko haditha min be ni alakira sallallahu alaihi wasallam do salla aka sali kilira kuju alakira ko akata sagi salika ko ima sali bo haditha be wa alakira min fa sali kuina ka fo ni salla ni itara sali ibek baruke ibe nin kala ibe ruku kitabe suri kita o chugo min fora be bo lu chugo yodo yana alakira sallallahu alaihi wasallam ay min fo o chenye o y fardawi ama min fo hadithaina o te farre parce que wa fo o kalan yore وكلا هو يعني وموضوع تعليم وبيان للجاهل اتدغ فوي كدغوي على كرا دفندو كورله صلى الله عليه وسلم سنغون نيوي نساكو اكسلم ما يكسي كتاسلي وتما ناكو ني كبارو بلاي باكتا دونو بوديس اي ميفو نينا ودي واجبي اما ميفو نينا دونا اوتي واجبي ما فهمو جماعة أكوني جورا سلا إكا فتح كلا إكا الله فورك ني الله فورك إكا فتح كلا نيجي فانا أكو يقرأ بما تيسر من القرآن يا أبو حنيفة ما فتح كلا كواجبي عليه أتاني ديكا كفو على كرام فتح فيانو إذا ني مغبي ما دون موكو فين ولا إكا جوجو ني حديثنا على كرام فتح كلام فو صلى الله عليه وسلم أي أقول ممن نوعي ما القرآن نايكو كلا أفهم كروكيك في كل يوم كم مفويا كسبوش ولا ويكفرك الركويلا يكولي حتى تطمئن قائما كل يوم كم مفويا يكنا سيرك يكتو سيرين فنونا في كل يوم كم مفويا كسيك نوتولا بدنا يكولي كبر سيري فلولا ika furake ika sagi chola otme ika siri flanan fanake wa hakala ika salikete fataba yani alakra mi fono nunna ni hadithena sallallahu alaihi wasallam ore wa salif arawi yan donba bebenaka ka fa ama mi fonina o te salif arre wa fathul bari tiyerako wa fihi dalilun ko dalil bi hadithena ala anna al iqamata ka fa saljo والتعوذ عن أعوذ بالله بو والدعاء الاستفتاح يعني لو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض سلب الدائرة ندوى ومية يعني رفع اليدين في الإحرام يعني الإحرام كبرك يبول في القرص يعني وغيره يعني حرم كبرت تنانا كم يبرتو كتاسير مري يبرتو كتاركويلا ووضع اليمنى على اليسرى يعني كان كني مولود دان مملوكا ولا تقول من ايوا وتكبيرات الانتقال يعني بي لما نمي كسل بيقول كتاركويلا بينا سيري لا بيقول كتاسير وردا بكبار منهم كه ولو نيوانشه ونحو ذلك يعني وهيئات الجلوس يعني سيجي تشوغو منهم نانا سلا وموضوع اليد على الفخذ يعني بيقولوا دا يورمنا
wuruka wa nahwi dhalika anu nyono mimma lam yuzkar fil hadith laysa biwajibin fango fe ma foni hadithan ni fennu nan ni shima fo hadithan na ko koro de wajibite ni shima fo hadithan na otno kude fente mi sali wajibu fo katmani hadithan ka ثم الموضوع موضوع تعليم وبيان للشاهد في لبنتي مؤمن تسال شغل على كراب غسال شغل يا في اودي وقرده كفو فنتي مي مسال شي دا توفيا ما فهموا ولا وت بلا هذا حديث من بلج لله ابن عصر شغو و حتى كتاب من بامبولو وبيبه نمن ندكا صلوا كما رايتموني اصلي بولمنته صلي بلاجلين ديرو صلي بلاجلين من فنادو او ابته واجبي مرسك ابته واجبي قال كرد ياك صلى الله عليه وسلم ثم ايوا المسيء مقوم ياك صليك كاتشينا على كرايا فو صلى الله عليه وسلم تاسلي مسلي اي صلي جوغا من فوي ay min fola don ba be benem bo o kan ka fon min ma fola o te wajibi e ma famo wa summa kurabe ni ambe sika tamashin surura ka fara kara ko sallallahu alaihi wasallam ay sari kuma ya yimbe sari chugumna ka shingu ke wa sunnati ngafo fardati sallatu sunnati tu mushabati tu fente mi makruhe ni yoke fo abela jilen be ke farda abela jilen ke bala be mo boslamana be ka salichi mo faramo fo ala kira mathalan hijila sallallahu alaihi wasallam ala kira ko khudu anni manasikakum aka batuke chugo minena hijini imrala ala kira ko sallallahu alaihi wasallam idan sali fanana ayira be salita churumina be salita de mo be salita ala krayira be salita churumina be tindewo est-ce ante fonyongo lo dola alma ma fonyongo sali ko la fardawni wajibuni sunnawna wa o sali chiwa abada ot manako ayaka hiji baraw minenena sebo fanama hiji bara min mo wala ne ala krate sallallahu alaihi wasallam yala o korode kata namuta la katabla foi bora namuna hiji barabana ibe baraw barako kono belaje ne be ke wajibe farda hiji la nimo fongo fongo siji kiena ko bara ala kala ko sallallahu alaihi khudu anni manasikakum ngonya na bode be ayaka barake chugo minena ay sali chugo minena ay sali chugo minena nin korode ka fo fem belaje be ke farda yo fen do be ni fongo fembe ni mo kula jun be kula yere ko gere o yele kafaro yelika don bo foranyon ko do ke sunna do mo kay do ke farda do mo kay do hal salla do ka sien fen do mo kay kafara ni yelika o ko de ka fo nen se ke dalu fiu ka fo ko awa ibida qabdu kilinta ay salikum ay nyembe sal chugumina ko yo dalu e puis kitabu folo shimafo kitab bukhari laje ka muslim laje ni hadithen la fon laje iba so ye sali chuga be ko nya fo chugumina rukuyi chugola o yafo sudi chugo ya o yafo rafo men beke ka bo fenna o yafo kalam me danyo ka chugumina o bafo na la kara baran tunde sallallahu alaihi wasallam tumbe ya anka soran folo kala ka soroka fata kala me muna be soran fu ambe fata folo kala ka soroka soron ko o yi ayira le dira idan hanna so bolumne de yira la saw o korose ka fof ala kra fongo fonge salina ko be fardayo ko salibe kien don mo de mino nyana bo ko fe ya otmana minu nye bolumne o luka ke ala hadisa minu nana be minu mamine ka fo dalu to lu bulo kanin ko o dalu o dantemele c'est que mo shira dalu la ya we aywa dalu wala min ta ko fe ko fasalli li rabbika wanhar inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar do fana bo ke dalu ka fo in har qurri ka qabduke ko in charade parce que mo ni ki be dalu ni sa abe gele ko so ya jide do ko nyalde ruwi an al-bayhaqi anna jibril fassara al-ayata bidhalika ko bayhaqi ko jibril ayan fassarani uyi hada kalamul bayhaqi juniya ama foka fo aka kuma tijati ama foka fo don bate yalla don ba wore ma do fo minteni yawa
n'a kɛra ni kuma joli fɔra fɛn na e bɛ sin ka kelen ta ten k'o kɛ i n'a fɔ kuma wɛrɛ tɛ yen o kɔ o fana ye dantɛmɛ de ye o ayiwa Bayhaqi mana fasani k'a fɔ Jibrilu ye a ye fasani ni bolominɛ de ye yali o kelen de ye tafsiri ye wa bolo tɛ Jibrilu la kaman de b'a la bon fo dɔw b'a fɔ ko a y'a kaman fila da ɲɔgɔn kan k'o kɛ bolominɛ ye an ma se nin bɛɛ la o a ma se nin bɛɛ la Jibrilu y'o min kɛ o ye siga t'o la k'a fɔ Jibrilu de sallallahu alaihi wa sallam nka Jibrilu y'a fɔ jɔn ye k'ale bɛ min kɛ ka taa takbiru la ka taa bila a laban na ko bɛɛ ye farida ye alakira m'o fɔ an ye Jibrilu fana b'o fɔ mɔgɔ bɛ ka dalilu ɲini bɛ sa se fɔ nin ma cogo min na o fana ye kɔnɔgɔnko de sanko Jibrilu y'a kɛ o ka kɛ tiɲɛ a ka kɛ sali kɔnɔ Allahu a'lam o kɛra cogo min na parce que mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ o kɛra cogo min na lakin n'o kɛra o kɔrɔ de ye k'a fɔ kabdu bɛ kɛ sali rukun dɔ ye wa kelenw yɛrɛ tɛ o a se ka rukun ye komi a tɛ se ka kɛ silamɛ yɛrɛ samasen ye cogo min na o tuma mun ne nin cogo jumɛn na nin bɛ se ka ta ka kɛ silamɛ samasen dɔ ye fana yala a bɛ se ka fɔ Jibrilu ye min kɛ sisan a bɛ se ka faamu Jibrilu ka kuma kɔnɔ ko Jibrilu y'a kaman da ɲɔgɔn kan hali ni Jibrilu y'a kaman da ɲɔgɔn kan o bɛ se ka e bɛ se k'a ta o la cogo min na k'a fɔ mɔgɔ min ma kabdu kɛ ko sali tiɲɛlen don n'a sɔrɔ kɛra yɛrɛ n'a sɔrɔ a kɛra yala Jibrilu ka nin baara in o jɔnni bɛ se k'a fɔ ko a kɔrɔ de ye mɔgɔ min tɛ kabdu kɛ i kana sala tigi nɔfɛ k'a fɔ mɔgɔ min masali kɛ nin cogoya la Jibrilu ka nin baara in na n'a sara komi e y'a fɔ cogo min na n'a a kɛra ten k'o don ko caman na komi jaga kana di a ma komi furu kana kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n t'i den furu i tɛ n den furu bari e bɛ kabdu kɛ ne tɛ kabdu kɛ o hakɛ n bɛ salamu bila n tɛ salamu bila k'a dɔn k'a faamuya na k'a fɔ silamɛ yɛrɛ de bɛ tiɲɛ sisan n'o ma kɛ Jibrilu ka kuma ti o jira Jibrilu ka baara ti o jira k'a fɔ o tuma na a k'a kɛ ka se hakɛ dɔ ma fo la ilaha illallah muhammadu rasulullah min bɛ silamɛya sabati ka hakɛ dɔ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛya tɔgɔ ye o bɛɛ ka bɔ ten ko bari a ma sali Jibrilu ka sali cogo la hali ni muso min n'a cɛ min bilala ɲɔgɔn na kabdu ko la muso ko a bɛ kɛ cɛ ko n ta kɛ wala cɛ ko a bɛ kɛ muso ko n ta kɛ o bɛ kɛ sababu furu ka tiɲɛ kalanbaa yɛrɛ b'o fɔ cogoya min na kabako de don furu tiɲɛni y'a damako de ye komi alimamiya y'a damako de ye ko ka sali mɔgɔ ko shurutul imamati de bɛ yen bolominɛ tɛ kitabu si la diɲɛ na k'o ye shurutul imamati alimamiya sarisi dɔ ye e b'o don la cogo di o man ka ko don ɲɔgɔn na o de ye muso min furu sa ne nin ye sisan a b'a sigi jɛnɛ na dalu si tɛ furu babu la k'a fɔ ko kabdu sɛbɛnnen bɛ yen ko a bɛ kɛ sababu ye ka khiyaru di muso ma khiyaru bɛ di muso ma ni cogo minnu ye olu khiyaru olu ko b'a dan na kabdu ni saliko tɛ den ni fa bɛ se ka bila ɲɔgɔn na ko min na kabdu ko tɛ ni den bɛ ni fa bilala ɲɔgɔn na sunna fɛgɛman de don ni fa bilala ɲɔgɔn na ye a bɛ kɛ dangaden siga si t'o la la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq wo min foya o foro te yanye ma'siyatu laysa hada anga ke makruhu yere kafa yakunu ma'siyatan anga ke Jibril ma fa kana ke anga ke alakra ma ke sallallahu alaihi wasallam ma fa kana ke an kun nahyu الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فهو يعني ممنوع لكن نو مكه فو إلي كو أمك إلي كوتي منو نياك ولو يابوميني إتراسو مني على كراكو صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وعترتي أي نكا سمغو لجن كسنة نكا سمغو وسمغو نونا مو جلت ما بولو مني مو جلت ما بولو جي نين غالبي أنكا فامو من تمي ya an kanu dula mo mo la pasare ke ko le chugo don hakila e bi fami yambulo mine fe islama mana malabi islama nabi dewa afrique yobe kata afrique be shimal afrique algérie maroc tunisie mauritanie mali sénégal gambie wa to burkina fen be mali ka ko samba kelen dafalen konna ni shima bulo mine ay
ni ko o si tɛ sali ni ko o si tɛ silamɛ ye a kungo ka bon o bɛ kɛ kafiru de tun bɛ misiri jɔ la kafiru de tun bɛ kuranna kalan na kafiru de tun bɛ diinɛ kalan na kafiru de tun bɛ ka furu kɛ ɲɔgɔn ma a'udhu billahi nin ye masiba ye min taara hiji hali o kɔnɔna na o hiji bɛ tiɲɛnen don min ye sali min kɛ o sali bɛ tiɲɛnen don ka da kabdu ko kan qawaidul islami fɔlen don arkanul islami fɔlen don yani n ka fɔ arkanul imani fɔlen don kabdu tɛ se ka don yen o a bɛ kɛ sali kɛcogo dɔ de ye a bɛ kɛ sali kɛcogo dɔ de ye a tɛ se ka don min na a tɛ se ka don la ni maa min kɛra i b'i bolo minɛ ka kɔrɔ i nana y'a ye fa b'a tɛgɛ jigin y'a ye a bɛ fa tɔɔrɔ i ka tɛgɛ minɛ a bɛ bɛn i k'i tɛgɛ jigiya ka sɛlɛya fɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔ ni fa kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la ala ye min fɔ bagabako la n'i b'a dɔn wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana o ihsanu kunna n'i y'olu lajɛ ayiwa bagaba fila batuli ye wajibi de ye fɛn min tɛ ala sɔsɔ ye wa fɛn min ye ala wajibi yɛrɛ hadamaden kan ni bagaba ko i k'a kɛ a bɛ kɛ wajibi fila ye fɛn min ye haramu ye n'a ko i k'a to yen a bɛ kɛ fila ye fɛn min ye makruh ye n'a k'i k'a kɛ a bɛ kɛ wajibi ye fɛn min ye sunna ye n'a k'i k'a kɛ n'a toli b'a tɔɔrɔ a bɛ kɛ wajibi ye i kan qaida ye nin de ye o tuma madama ni bolominɛ ye sali sunna dɔ de ye ni mɔgɔ min ko bangebaa min ko den ma i bɛ bolo minɛ bari ne b'a minɛ a ka yamaruya kama i b'i bolo minɛ a bɔra e bolo sunna la sisan a kɛra wajibi ye kan ala ma wajibi dɛ bangebaa ye min fɔ ni bangebaa ye sunna fɔ ka a gɛlɛya a bɛ fara ko gɛlɛnw kan yan n'a ko kana minɛ sunna de don a bɛ kɛ haramu ye kan o k'a fɔ la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq min bɛ fɔ o tigi tɛ maasiyatu don ko hadamaden danfɛn tɛ batu ala sɔsɔ la bon nin de bɛ fɔ ni cɛ ni muso bilala ɲɔgɔn na tan bolominɛ ko la ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq denni fa bilala ɲɔgɔn na ko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq maasiyatu tɛ nin ye o maasiyatu ye fɛn min n'a haramuya nana bi dalilil qat'i dalu tigin kanne n'a sabatilen don k'a fɔ nin de don hada huwa al-haram qat'an fɛn min ni masalo khilafi don mɔgɔ t'a fɔ o ye haramu ye o mɔgɔ t'a fɔ o ye haramu ye n'i ye furu sɔrɔ la i ye furu tiɲɛ ni muso min y'a furu sɔrɔ la a b'a si kɛ jɛnɛya la furu se mɔgɔ si tɛ se ka don furu la ni den min n'a fa bilala ɲɔgɔn na o la a b'a si kɛ dangadenya la a tɛ kɛ duwaden ye duwaden dun ka ko man nɔgɔ Abdullahi ibn Mas'ud tun bɛ hali n'a bɛ duwawu kɛ jamana a b'a fɔ ni dangaden bɛ yan n'a ma bɔ ma yafa ma o ko mun na i b'a fɔ ko bari n'a ma bɔ n ka duwawu tɛ jaabi o ko de o ye ko fitinin de o tuma la ni mɔgɔ min ye nin o fɔ a ma tiɲɛ fɔ nka a bɛ fɔ sisan kuma de bɛ don i da a fɔ silamɛw bɛ min kɛ nin ko saw la bi n'u tun bɛ kɛ silamɛya yɛrɛ dɛmɛni na walahi saban kɛra fɛn ye nka bɛɛ de b'i ka hakilila dɛmɛ bolominɛ tɛ sali farida ye mɔgɔ si tɛ se ka k'a ye silamɛya samasen tɛ mɔgɔ si tɛ se ka k'a ye limaniya samasen tɛ mɔgɔ si tɛ se ka k'a ye innama huwa mas'alatun min masail al-ikhtilaf fi al-furu' silamɛya bolo fara minnu nana ni fɔɲɔgɔnya kɛr'u la fɔɲɔgɔnya bɛ k'u la fo ka taa se diɲɛ wuli ma maa si tɛ se ka kɛ kelen ye mɔgɔ ma sɛgɛn fiyewu fo mɔgɔ min ko n b'a bɛɛ kɛ kelen ye i bɛ silamɛw to yen wala yazaluna mukhtalifin o ikhtilafu ye ala kɛra jɛnna ni o ye o kɔrɔ de ye ala jɛnna ni a ye ne ko fo diɲɛ bɛɛ kɛ kelen ye o tɛ kɛ o tɛ se ka sa o et puis Afrique yan sali mana bi ni nin nana bi i cogo dɔn i kana dɔn mɔgɔw la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ silamɛya la bi an kana fɔ ala nin fana ye an ko bolominɛ nana yɔrɔ min na a bɛ to yen khilafu t'a la sunna don nka khilafu t'a la farida tɛ khilafu t'a la silamɛya samasen tɛ limaniya samasen tɛ
mɔgɔw b'u ka silamɛya kɛ ɲɔgɔn kan ni a ye a tɛ misiri bila kun bɔ a tɛ ban ka sali mɔgɔ kɔfɛ nka an y'o caman na an yɛrɛ ka kalandenw bɛ yen an denw bɛ yen ni min y'a minɛ yan kalanyɔrɔ la mɔgɔ ma deli ka bolominɛ ni bolojigin mankan fɔ min mana i da a minɛ i y'a minɛ n'i ka dalilu ye min mana i jigi bɛ si kana dɔ fosi t'i ye an b'o de jira k'a fɔ bɛɛ k'o kɛ o t'an fɛ mɛ an ka yɛrɛ ka kalanden dɔ bɛ ba ka sali an nɔfɛ i y'u kalan o tɛ sali nɔfɛ k'i b'i bolo jigin a ma bɔ sunnako la wa a bɔra sunnako la mɔgɔ ka tila k'i yɛrɛ nɛgɛ n'o ye ko sunnako de ye sunnako tɛ o parce que silamɛya ko minnu yɛrɛ bɛ silamɛya tiɲɛ a bɛ bɛn ka ko dɔw kɛ olu la awa min ka jugu nin ye bon nin na a kɛra hakilila ko wɛrɛ de min tiɲɛ na a tɛ se ka faamu ka fɔ silamɛya dɔn wa an bɛ fɛ ka min fɔ wa bolominɛ ko kɔnɔna a kuma ka ca nka an b'a danta ni a tigi ye a faamu a fɔra a banna n'a ma faamu a ka ɲininkali kɛ tun n'ala ye min nɔgɔya an b'o fɔ a ye dalilu minnu fɔra an ma min dafa o ye n'a fɔra salli li rabbika wanhar ye de dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko fana ye bolominɛ dalilu ko kuranna kote ko bayhaqi kote ko wari ko a nana k'a fɔ jibril y'o fana jira yani b'a mɛn caman ko hali jibril nana ala kɛra sari fɔ ala kɛra ye sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ min na ko ye a y'a kamun da ɲɔgɔn kan u bɛ nin fɔ yani nin kuma kelen tɛ yen waati cogoya kama bayhaqi y'o fɔ mɛ mɔgɔ caman fana ye ko wɛrɛ fɔ a la min tɛ nin ye minnu y'a jira k'a fɔ wari har tɛ se ka kɛ bolominɛ ye yan kan sɔgɔli de don parce que a saliba dɔn de don n'a y'o sali kɛ k'a fɔ wanhar i ka kan sɔgɔli kɛ kan sɔgɔli in de don i bɛ hadiya min faga ko kuma kɔrɔ ye don ye ko ni kuma yɛrɛ na cogo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ kuma bɛ o de ma kuma tɛ bolominɛ ma bari a nana k'a fɔ an aliyin karramallahu wajhahu ko a kɔrɔ de ba yadaka al-yumna ala sa'id al-yusra thumma dahuma ala sadrika fi salat وروى ابن عباس وروي عن عطاء أن معناه اقعد بين السجدين حتى يبدو أن حركه ابن عباس قلت كفو سيري فلان يونجه فو يكان دين كبانه كان يكون برسا كان دين كبانه ويا كركوي قال جلال الدين السيوطي في حديث علي رضي الله عنه الأول أنه أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك في سند ضعيف وقال إنه حديث منكر جدا حديث من فراكو سيدنا علي كتير وجلال الدين السيوطي كو حديثين ضعيف جدا حديث لا فلين كفوك إن حرك بولمنه كو قول ضعيف أقول إنه حديث منكر جدا أكون عنده قصبة باركو دوره ابن الجوزي كو إنه حديث موضوع قالوا حديثه حديث دلالة كإن حرك قرك بولمنه أنه موضوع إلى أن قال والأشهر في استعمال النحر في نحر الإبل دون تلك المعاني كما رسيا كما من نشوف كما يبادون إن حرنا ده نعمة فقدي ده ولا هدية فقدي سالدونا ويا كمانو ماناي أوتة ما فهموا يعني أوت ما موت نشاء ولا موت ما كلين تكوفو لأنه لما كان القول يصلون وينحرون للأوثان كبر كمان نمين كما رابوتم وبه نوي سالبات دوينكي وبه بعون كانسو نقولوا باك بولوري يعني أوتما نيالا وفصل لربك وانحر أكوري نحرك كعلي سبحانه وتعالى أتكبولي أو تيوي وفرقوا بأني كافرو تشي أما فما بقول لكم كافو أو كما يكمل لفلين كما يكون منكر جدا كما حديثا يرمي حديث موضوع عن علي كرم الله وجهه ننبسر رالا دلما بما ولا أمامي فو نينا كدان ينغالك لا كان ينغالك ني ترى يرمي النوب بولمني
ni tata kore abse ke bi bulam neke bi bulam ne ta'alifan lil qulub ibn taymiyah yufu rahimahullah ni nana yorma no be salamu flake bisika salamu flake ni be salamu kirenke bisika salamu kirenke min be awa be bismillahir rahmanir rahim kala bisiku kala min ta kala bisika tu ta'alifan lil qulub gassan ta kirare fa ka tonetala no make islamati no make mashiba chamambe o mashiba de fle islam jabanu quoi ma famu yana otma bulumne kiti ko ne muna atseka temi sunna yaka moy mana fo ko sunnate ifana ma chenfo sunna do hadisa wu yake hadisa nu chaya kuma ba bela jelena o tam am krekere baram ta hadisa do no gango ne ba sabati ka fo ay hadisa minu yi don bo so chama nyake sunna ngama don ba ye mi nyake salifarre amad don baye minya ke islam ya samasi amad don baye ka fo ni mo ma ke furube sanay amad don baye ka fo ni mo ma ni fani dembe blanyona ana itike danga de amoye amad don baye min ko mo te islamu bla bulu jigina ka amad ba don ba ka ko min ko mo te do ke ayi alaka hinana ay salen ko fe amad don baye min ko jakate di ama amadon baye min ko sakati fi di ama amadon baye min ko furute bolumena ni bolu jigina ce ni bede farraka ninte kitabu kono o anko ni bisaka min fo o yoy islamu ko saka ben kodo ka mi hal min ka jugune sankonni be kebo be minu ma fo ka fo alakra sallallahu alaihi wasallam ma yi ma bolu jigi o mawde o kabbo harmade imayo amake nyana ebo e chudi me seba minu nyake uluba kenu ma yara kala lawa fo mo fana ka jigi nyuma ke ni mo bawi wa abiko ma anka jamane no nan minu mbake ulu ya jonna anka yira nyona de kana ma famu otma na fara ka fama fla na so motu maso sebo la fiu jena minyake sebo yuka watike mgoshimake tabe ona yuka watike mgoshimake eska abe yibyo abe wa mo kasi go famu enga ko famu otma ne mo make abo anka min famu rabu masake wo ulbe mo shugula ne kuchama wat dolani dina kutikile fodi ka famu wa anka mo te tarikhu kala ni nyora chaman de kira fi tarikh al-islami be ko do wuli watu do la kaslamo blanyo na ba fo ulu be toro min ke islamo na islamo jugu min amba fo jugu min be islamo yana de wallahi take ka be ko do nyona kola ama semina kola ama sunya kasala o be ko mi bulubine ko bulu jigin ko afle nay afrique laje abe robbe moti soka fo ko tando fo sallu kama ra'aytumuni usalli ala kara sunna de ni mala kara sunna bla ni ala kara sunna bla islam ni islam haketa nace aga hakil bala ala ma hinena to faisalu en namin kemalla waso manna be ko way mbano fe o nyini ga minke ay ka kaseti be mo bulu o ya so fanga maketa wa so don ba bisika tafo awa fanga ti sindo wala gandara bu jamu yele mana mo min bo yele mani kalama ikabwa kalama mo min ta kalama ikabwa kalama imana ko be ke dina ko adabi dige de la wallahi adabi dige de abeti dina ko de fanga ka kuma de be hatta fi dawlatul umawiyyah bonu mo yata senna usman kam go ulu kele fanga wa senna usman ko fe hadisa do tumbe foye fendo tumbe je islam dawlatul abbasiyan nana sanke me ko fe o ma fo sika fo bo yoro ni fanga be islam ko be abidula mado be foni nga watla tseka foni nga watla ika khutbo la jeta ika fatwa nun laje fendo tumbe fo islam jamanu do ko hadi ka ko santanye do lu tseka fo o ibado fanga ya dama ko de ani ala ko ti fankele fe bo ni duye misri min jo isebola de ni alma min kala isebola ko de
ni mɔgɔ min kalanna n'i ka nafolo ye i se b'o la bon fan ka ninnu ni sɛbɛnfɛn yɛrɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne bɛ se ka misiri jɛ ka di e ma n b'i sara min man di e b'o fɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ o de ye tiɲɛ dan ye o i m'a faamu wa ni ne ye kala fu ka fɛn d'i ma i tɛ min sɔrɔ i ka so i kalanna ni min ye ne fana ye kalanyɔrɔ in don o de kama fo e de ka o fɔ wajibi de i b'o fɔ ngɔni k'a fɔ kuma wɛrɛ fana t'i fɔ o de ye mankan ye an ma a faamu o faamuyala na an dun an kan ka faamu ten de yali silamɛya na sɛgɛn cogo kɔrɔ la an na kɛ balima ye awa silamɛw kan ka min kɛ silamɛ silamɛ kan ka ŋaniya min sisan ka se silamɛ ma an n'a dɔn k'a fɔ ko bɛ ala de bolo ko bɛ ala de bolo ala de bɛ mɔgɔ sara i ka baara la sali mana kɛ cogo o cogo i bolo kɛ cogo o cogo sali minɛni fɔra ni ko minnu ye a t'a la ayi ala siran de fɔra dusukun fɛn de fɔra la halala dun de fɔra la ko caman de fɔra la an ka kɛlɛ k'olu la an k'olu ɲɛ jira ɲɔgɔn na o tɔ minnu bɛ yen n'o y'o ye o min mana kɛ n'i y'a kɛ ŋaniya min ye o ye man kana hijratu ila Allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allahi wa rasulihi innamal a'malu binniyat bɛɛ n'i ka ŋaniya dɔn wa an ka mɔgɔw to ka ŋaniyaw bolo ala yɛrɛ de ye fɛn kanu ta ni ala tun y'a kanu lahada nasa jami'an b'a fɔ a tun bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kana nin fɔɲɔgɔnya kana ko yɛrɛ silamɛya kɔnɔna fɔɲɔgɔnya fo bɛɛ ka jɛn o ye n'i ma jɛn n'o ye i ye fitinamɔgɔ de ye bɛɛ ka batu kɛ komi i y'a faamu cogo min na madama ni ɲɛmɔgɔ b'i la ka ban alimami b'i la o alimami ninnu ɲɛmɔgɔ b'o la sɛ b'o la o sɛbɛn ninnu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye alakira sallallahu alaihi wasallam n'a sɔrɔ alakira tun ma jɛn n'a ye a tun t'a ye bi o tuma an ka ɲɔgɔn faamu quoi yalla an na kɛ balimaw ye n'an na komisɛn wɛrɛw ta k'an ka balima tiɲɛ n'o ye k'a kɛ ne de ka fisa ka sa ye ne de ta de bɛ minɛ mɔgɔ si tɛ ka juru fɛ ala la mɔgɔ si ka wajibi tɛ ala kan ala ka sabu ɲuman k'a ye ka hakili d'a ma wassalamu alaikum warahmatullah alaikum salam warahmatullah karamɔgɔ laseli minnu kɛra bolominɛ ni bolocigi la an ye faamuya caman sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi halisa ala ka faamucogo ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ok an b'a fɔ maa minnu bɛ question bila daiman o ko mankan bɛ a dɔw ka question bila yɔrɔ la kosɛbɛ an b'a ɲini u fɛ question bɛ bila waati o waati k'a fɔ nin don de bɛ yen k'a fɔ question bila o tɛ i b'i jija ni mankan bɛ yen i bɛ sugu la o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'i sabali ni ti mankan la yɔrɔ min na directement i b'i ka ɲininkali kɛ o la anw b'a mɛn ni lafiya ye i ka ɲininkali bɛ jaabi dɔw ka question bɛ bila franchement tiɲɛ yɛrɛ la a mankan ka ca kojugu an b'o ɲini o fɛ an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ni karamɔgɔ fana bɛ dugawu fana k'a ye maa minnu kɔnɔ b'an dɛmɛ an ka baara la an bɛ foli k'o ye kosɛbɛ an bɛ arajo mɔgɔw yarabi ala k'o ka arajo yarabi ala k'a sankɔrɔta muso b'a la yarabi ala k'a nɔgɔya an bɛ babu yaki tuba an b'a fɔ k'a k'an ka foli fɔ tubakaw bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu k'a ye sidiya ni kɛnɛma ala k'a d'an ma Sheikh Hamala fana a bɛ sini na n'a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen k'an bɛ dugawu k'o ye k'o ka dugawu fana k'a ye ani Sanu Kɔnte Brazakaw ni Pointe-Noire ko an bɛ dugawu k'o ye fana ka dugawu k'a ye ala ka baara in yarabi ala ka kɛ baara sabatilen an bɛ mun ɲini ala ka kɛ ala kama baara ala kana sitana niyɔrɔ sɔrɔ a la su in na ye juma su ye ala k'an ka bato kelenw minɛ ala k'an ka jurumu kelenw yafa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira assalamu alaikum wa rahmatullah